अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं गुस्ताखियां। दोस्तों, चश्मे फलक ने पिछली 2 दहाइयों में इंसान को जिस तरह साइंसी तरक्की करते देखा, उसकी मिसाल पिछले कई 100 सालों में नहीं मिलती। बहैसियत मुसलमान रंज की बात यह है कि अगर आज हम अपने किसी साइंसदान का नाम लेना चाहें जो इंटरनेशनली फेम्ड हो साइंस में, तो हमें 1000 साल पुराने नाम इब्ने रुश्द, इब्ने सीना, फराबी ये लेने पड़ते हैं। मजीद दुख की बात यह है कि हमारे बच्चे तो अब इन नामों से भी वाकिफ नहीं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जिसको हम आज फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम कैसी इल्मी मिरास खो रहे हैं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जियां जाता रहा। आज हमने अपने स्टूडियो में असरे रफ्ता के साइंटिस्ट, जिनकी छाप आज की साइंस पे सबसे ज़्यादा है, आइंस्टाइन, उन्हें और हमारे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को अपने शो में मदऊ किया है। तो आइए करते हैं उनके साथ छोटी मोटी गुस्ताखियां। हेलो आइंस्टाइन, कैसे हैं आप? अल्लाह बड़ा शुक्र, तुम सुनाओ जी, ठीक हो? अपना टेम्पो तो चेंज कर लिया करें, आप आइंस्टाइन हैं। आइंस्टाइन की होया? आइंस्टाइन बोलता नहीं, गूंगा सीगा। अगर आपने मुझे बुलाया था तो इनको नहीं बुलाना चाहिए था आपको। आपके बुजुर्ग हैं, आपसे नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं। हैं, मैं भी आखिर साइंस टेक्नोलॉजी का वजीर हूँ। तेरा सियासत की दुनिया च ना नहीं, मेरी पूरी दुनिया च ना। मेरा ख्याल है आपको मुबश्शिर लुकमान वाला वाकया याद नहीं है। आपका मुंह भी मुख्तसर है, आपको शायद याद नहीं है बाबा जी। उसको मैंने थप्पड़ मारा था तो आपको तो सिर्फ एक चप्पा लगना है। तू हरो गाना नहीं सुनिया, चप्पा चप्पा चा रखा चले सुने? सब तो पहले हरून साहब बहुत मेहरबानी, तुसी मैनू अपने प्रोग्राम च मदऊ कीता है। बल्कि आपका शुक्रिया, आपकी जो खिदमात हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हाँ जी। पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। और हम नहीं, आपके वो तो आपका शुक्रिया, आप इस काबिल मुझे समझते हैं, लेकिन बात असल में पता क्या है कि इनको नहीं बुलाना चाहिए था आपको। यार क्यों नहीं बुलाना चाहिए? मैं नून लीग चा, मैनू नहीं बुलाना चाहिए। मैं सहाफी नहीं, मैं एक साइंसदान हाँ, दुनिया से मेरा नाम। चौधरी साहब, आप तो बड़ी नाराजगी के साथ और बड़ी मुश्किल के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। गैस वाला पकाना बना लिया तू, एडा फुलन दिया तू, की कीता की है? अभी देखिए बना रहे हैं वो कैलेंडर, आपको पता है जो बना रहे हैं हम लोग। कैलेंडर प्रेस वाले ने बनाया, तेरा की कमाल हो गई? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए आइंस्टाइन साहब, ये आपके साथ कौन साहब हैं? मेरे नाल तो कोई भी ना। अच्छा हाँ। ये मेरे नाल ही होता जी। ये क्या करते हो भाई तुम इनके साथ? इसके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट बहुत किया, मेरी जिल्त तक किया, नहीं ठीक हुई। देखो ना, ये साइंसदान है जिल्त। आइंस्टाइन इंसानों पर जो तजर्बात हैं उनकी इजाजत नहीं है। आपका ध्यान नहीं पड़ा, वो भी इंसान नहीं है। दाबड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ। इसीलिए तुम्हारी शक्ल भी चावे जैसी है। ਕਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘੋੜਾ ਵਿੱਚ ਜੋਲਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛਾਂਟਾ ਕਿਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ। इसके बाप को किसने बनाया? मैं। एक्सपेरिमेंट में बहुत किया, लेकिन मैंने सच्चा प्यार नहीं मिला। आपको सच्चा प्यार नहीं मिला? आपने तो बहुत जल्द शादी कर ली थी। वो जल्दबाजियां फिर इदा नहीं होता। इन्होंने उस दौर में तकरीबन 3 लाख पाउंड्स के करीब जो रकम थी वो अपनी बीवी को दी डाइवोर्स में। तो मैं ना देना तो मैंने चपेड़ा पैणियां थी। ये वैसे बहुत जॉली तबीयत के आदमी थे, लेकिन खास बात इनकी ये थी कि ये एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे। इनको जिस चीज़ ने मुमताज़ किया, आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर आइंस्टाइन को, वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इनका नाम था, लेकिन अगर आप इनको हमारी हिस्ट्री में से माइनस कर दें, पीछे रह के जाता, तो ना आज आपके पास सेल फोन होंगे, ना आपकी गाड़ियों में जीपीएस होंगे, ना आपके पास इंटरनेट होगा, ना आपको आधी मालूमात जो खला के बारे में और कायनात के बारे में वो नहीं होगी। वो सिर्फ इस आदमी को उसका सारा सेहरा जाता। दुनिया के खुद जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सामने पहले मैनू रख दिया, उस तो बाद हुंदा तजर्बा। इनके बनाए हुए फॉर्मूलाज आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जो मैं बनाऊंगा ना, इंशाल्लाह दुनिया याद रखेगी। आइंस्टाइन को भूल जाएंगे सारे। सर मेरा आपसे सवाल है जी। यही कुछ 150 का होगा। जिस तरह इन्होंने हाथ किया ना, मैं तजर्बा कर लिया, 150 तो उत्ते है ही। इन पे अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। अल्लाह ताला ने इनको यूं ही रखा है, यूं करने की हिम्मत दी नहीं है। और अल्लाह ने जिन्हों देना उन्हें अगो इनू ही देना। मिर्जा साहब इनको छोड़ें,
آپ میرے بہت پیارے عزیز دوست ہیں. آپ بتائیے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا واقعی یہ پڑھا لکھا آدمی ہے؟ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ پڑھਾਉਣੀ ہے؟ بہت زیادہ پڑھے لکھے کی تو بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے وہ کام کیا جو ہم لوگ نہیں کرتے، بلکہ آج کی پود تو بالکل نہیں کر رہی. جیسے کہ تفکر، تدبر، غور و خوض. آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پاس ہو کے گھر آ جاتے ہیں. اسکول آپ کو صرف انیبل کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں. لیکن آپ نے آخری بار کب کسی شخص نے یا کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ تدبر کر رہا ہے، بیٹھ کے سوچ رہا ہے، کسی چیز پر غور کر رہا ہے؟ اس شخص نے صرف ایک ونڈو واشر کو دیکھ کے صدیوں پرانے ایک سوال کا جواب دے دیا جو انسان غلط سمجھتا تھا. اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ وقت کیا ہے اور کشش ثقل کیا ہے. نیوٹونین فزکس کو اس آدمی نے چیلنج کیا ایک پیٹنٹ آفس کا کلرک ہوتے ہوئے، اور اس نے اس بات کا جواب دیا کہ وقت کو ہم کانسیپٹ سمجھتے تھے، یہ ہمارا خیال ہے، ہمارا ایک اندازہ ہے کہ اس وقت یہ وقت ہو رہا ہے، جسٹ اے کانسیپٹ. ایسا نہیں ہے. ہم سب لوگ وقت میں بندھے ہوئے ہیں، اور وقت مڑتا بھی ہے، وقت ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، وقت میں ویوز بھی آتی ہیں. یہ ایک جھول ہے جس جھول میں ہم گرتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے وزن نے وقت کو بینڈ کیا ہوا، اور ٹائم ٹریول پاسبل ہے. یہ صرف اور صرف آئنسٹائن کی تھیوری سے ثابت ہو. ایسے بندے کے سوال کا اتنا لمبا جواب بنتا نہیں ہے. یہ زیادتی کر رہے ہیں صاحب کیسے کہ اس بندے کی بات کا اتنا لمبا جواب نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ تو جھگڑے والی بات ہے. مبشر لقمان یاد ہے؟ چودھری صاحب آپ مجھے بڑے کیوٹ لگتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں اصل میں نا جی زندگی میں کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا. اچھا ہاں ਅਤੇ ਚਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੁੱਲ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸੀ؟ اصل میں نے جو تھپڑ مارے نا صحیح وہ سمیع ابراہیم کو مارا. آپ کیوں ان لوگوں کو تھپڑ مارتے پھر رہے ہیں؟ اصل میں اندر والی بات میں بتا نہیں سکتا. ہلکا سا نا ہاں. اچھا ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. آئنسٹائن آپ خیال کریں مجھے یہ آدمی تھامس ہاروی لگ رہا ہے، یہ آپ کا دماغ چوری کرنا چاہتا ہے. ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਾ. اور کیا کیا تم نے ان کے دماغ کا؟ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ. ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ. گریوٹی پہ کام کرنے کے بعد بھٹے پہ اینٹیں بنانے کا کیا تک ہے؟ 20,000 ਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੈਦ ਆ. ਇਹ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ. سر ان کے دماغ نکالنے کی وجہ ان کا دماغ زیادہ چلنا تو نہیں تھا؟ یہ ایک متھ ضرور ہے کہ ان کا دماغ نارمل ہیومن برین سے زیادہ چلتا تھا، لیکن ایسا ہے نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا برین 7% سے کم چلتا ہے اور ان کا 7% چلتا تھا، یہ بڑی بونگی اور بےہودہ بات. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا دماغ 5% بھی کم چلے تو آپ بیمار ہو جائیں، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائیں، آپ پاگل ہو جائیں. دماغ 100% کام کرتا ہے. اصل میں برین از لائک اے مسل. آپ جس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے مسل کو آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ برین کی ایکسرسائزز کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں، تو آپ کا برین، آپ کو یہ لگے گا لوگوں سے زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے سوچنے کی صلاحیت بہت بہتر ہو جائے گی. ویسے ایک چیز اور ہے وہ کیا؟ یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ دماغ کو آپ ری وائر کر سکتے ہیں. ہمارا جو دماغ ہے وہ خاص طریقے سے وائر ہوا، ہم اسی طریقے سے ساری زندگی سوچتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن ایک طریقہ قدرت نے اس کا رکھا ہے اس کو ری وائر کرنے کا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ ایک نئی لینگویج سیکھ لیں. جب بھی کوئی انسان نئی لینگویج سیکھتا ہے تو اس کا برین جو ہے وہ ری وائر ہو جاتا ہے، تو اس کی ایبلٹی بڑھ جاتی ہے. آئنسٹائن ایسا کرتے مٹھائی لے کے نا اس کے شاگرد ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں دماغ کیسی عجیب چیز ہے. کبھی سوچیں دانش، آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دماغ نے اپنا نام خود رکھا ہے اور خود اس پر تحقیق کر رہا ہے. ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ یہ جس دن مرے گا دونوں کٹھے دے دینا. ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ. ਉੱਥੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ. اچھا تو آپ نے صابن نہیں بنایا؟ ਸਾਬਣ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ. سالیا نہوندا کیوں نہیں؟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ. ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਪਕਾ ਲਏ, ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਾ ہاں ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ.
शलवार में नाला। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक शख्स ने कभी पहना भी नहीं था तो उसने क्लैप कर दी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, हाँ ਦੋ ਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਦੇ। 2 ਹੀ ਸੀ 2। ਆ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਚੜੇਲ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਆਇਆ। आज आपकी सालगिरह? मैं मुबशर नहीं, मैं एटम बम बनाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने बॉम्ब नहीं बनाया, बल्कि आपके ऊपर इल्जाम है कि बॉम्ब आपने बनाया। आपने सिर्फ एक खत लिखा था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को कि इससे पहले कि जर्मनी बॉम्ब बना ले, हमें बना लेना चाहिए। और वर्ल्ड वॉर के बाद आप अक्सर कहते रहे कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने ये खत लिखा, और फिर अपने मरते दम तक आप इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए जाए। और लेकिन ये आप डिस्कस कर रहे हैं, ये कोरोना के दौरान जो वेंटिलेटर हमने बनाया, जी हाँ, हमारे लिए वेंटिलेटर बना लेना ही बहुत बड़ी बात। सर इनके ल्यूनर कैलेंडर बनाने का मकसद क्या है? उससे आपके कितने पैसे बच जाते हैं। कैसे? हर साल ये जो बड़े बड़े कैमरे लेकर रूत लाल कमेटी खड़ी हो जाती है चांद देखने, आपको पता है लाखों रुपए इसका बजट है। वो बनाने के बाद ये होगा कि आपको ईद शबरात कोई भी त्योहार, उसके लिए आपको चांद नहीं देखना पड़ेगा। देखें, उसमें बात यह है कि जब पहले नमाजें पढ़ी जाती थी मदीना में, तो मस्जिदों के बाहर एक डंडी लगाई जाती थी जिस पर कपड़ा लटका दिया जाता था। अच्छा। और उस कपड़े के साए से अंदाजा किया जाता था कि इस वक्त किस नमाज का वक्त हो गया। वक्त गुजरता गया, घड़ी इजाद हो गई, लोगों ने घड़ी पर देखना शुरू कर दिया, साइंस ने तरक्की की, लोगों ने कबूल कर लिया। इसी तरह आज जब साइंस तरक्की कर चुकी है, हद तो ये है कि रुयत हिलाल वाले भी जाके वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप के ऊपर जाके चांद को देखते हैं। हाँ। तो वो भी तो साइंस की इजाद है। तो बेहतर ये है कि कैलेंडर बना लिया जाए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है और ये गलत भी हो सकता है। कैलेंडर वो बना लो, बना रहा हूं, उसमें मुझे रोक कोई नहीं सकता। चोरी नहीं रोकते होंगे। और क्या क्या बनाया तुमने? तारीख च पहली बारी मझ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਕਿਨੇ ਖਵਾਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ उस ਸੀ तो ਖਾਂਦੇ। पहले तो बर्गर खाती सी। ਹਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। क्या? ਅੱਜ ਜੰਜ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ? ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ? ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। अच्छा, ਇਹਨੇ मैं ਬੜਾ ਕੰਮ समझता था ये अकेला ही बकवास करता है, वो भी करता है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਨਮਕੀਨ ਚੌਲ ਲੈਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਲੈਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੂਣੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਆ? बाजे वालों ने जो इतनी मेहनत से शेर वाले मान जवानियां गाएगा वो खाएगा नहीं। नहीं, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि कायनात के हवाले से भी जो चीज़ें इन्होंने फाइंड आउट की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सर ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की तरफ से आया है। जी हाँ, ब्लैक होल्स जो हैं वो एक ऐसे सैयारे हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि एक सितारा जब तबाह हो जाता है, फट जाता है, अपनी उम्र पूरी कर लेता है, तो वो आपस में इस तरह गुंद जाता है और इस तरह ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करता है मैटर को कि वो कोई भी चीज़ पास से गुजरने नहीं देता। छोटा सा ब्लैक होल, उसका एक चम्मच अगर आप उसमें से निकाल लें, एक चम्मच। जी हाँ, वो इस कदर डेंस होता है कि अगर आप उसका एक चम्मच निकालें तो उसका वजन पूरी दुनिया के बराबर होगा। वो इस वजन की वजह से हर चीज को अट्रैक्ट करता है और बड़े बड़े सैयारों को, सितारों को वो खा जाता है। इसी वजह से जब लाइट उस पर पड़ती है वो उसको भी खा जाता है, वो वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम उसे कभी देख ही नहीं सकते। तो मैं तेन कसम चुक के कहना ए ब्लैक होल दा दस दे मैनू फांसी दे देना। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। क्या दस होता है? कहनू कहंदे ने। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ये जो मोहतरमा बैठी हुई है, जी जी, अपना इन्हों का की ना जी? ये आपके पास नहीं आई है, आपने हाँ। कोई तारीफ नहीं कराया। बहुत अच्छा फेस है जी इन्हों का भी। इनका नाम फलक है और ये हमारी टीम का हिस्सा है। फलक, जी, फलक में एक सितारा रह गया। मैं सोच रहा यार चवड़ा जी है। नहीं, आप मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने का तो नहीं सोच रहे ना? मैं जेन दड़ा रहा ये बड़े सख्त लोग हैं। अच्छा फवाद जी, 2022 में आपने कहा है कि आप स्पेस में एक आदमी को भेज रहे हैं, ऐसा क्यों कहा आपने? मैं कहना अगले महीने इनू घर भेज रहे, तुहानू पता है? यार ये दांत निकालने वाली बात है, एक बंदे के मुस्तकबिल का सवाल है।
آپ تو خود چاہتے ہیں یہ وزارت آپ سے لے لی جائے, کوئی اور دے دی جائے آپ کو. آپ انفارمیشن منسٹری کے حوالے سے بہت گرویدہ ہیں اس منسٹری کے. اصل میں نا وہ میرا شوق ہے, اس لیے. اچھا ایزی نہیں ہونا, سیدھے ہو کے شو کرنا. ہاں ابھی اتنے شو ہٹ نہیں ہوئے, اگر 15-20 شو ہٹ ہو گئے تو مزہ ڈال. اچھا میں بھی تہاڈا شو دیکھنا وا, بڑا اچھا ہے ایکسپیریمنٹ تہاڈا بھی بہت اچھا جا رہا ہے. ایک ادھا وچ گانا پا دیو نا تسی. ہمارا بہت سا ان پلگڈ میوزک تیار ہے, انشاءاللہ وہ فلیور بھی آپ کو ملے گا. اگر میں وچ وائلن پا دواں اپنے والی, کیونکہ میں وائلن بہت اچھی بجاؤنا, تانوں پتہ ہے اس کا. جی ہاں یا تانوں سارا ہی پتا, میرا دماغ کتے ہے یار. 15-16 سال اس نے خسرو کے پیچھے والن بجایا. سر ان کو پریزیڈنسی کیوں آفر کی گئی تھی؟ اعزازی طور پہ, اور 2 بار آفر کی. اور میں نے ٹھکرا دی. جی ہاں. وزارت کوئی ٹھکراؤندا ایڈی وڈی؟ نہیں, ادھر انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہر دوسرے دن نہانا ہے. اس نے کہا میں صدارت چھوڑ دوں گا, نہاؤں گا نہیں. کیا وجہ, ان کو نہانے سے کیا تنگی؟ بس پانی ٹھنڈا لگتا ہے, اندر سے مراسی ہے. اچھا میں جب پیدا ہویا نا دنیا دے اوپر 4 سال میں بولیا ہی نہیں. کیوں نہیں بولے آپ؟ میرے گھر دے بھی دل چھڑ کے کہتے پاگل جا جم بیٹھے سی. خود حیران ہویا سی کہ ہویا کہ یہ میرے ماں پیو کو بولے ہی نہیں بالکل, اپنی ماں نہ بھی نہیں بولیا پہ. ارون صاحب سنے ہے کہ جڑے لوگ گھٹ بولدے ہیں وہ بڑے ذہین ہوندے ہیں. ایک مت ہے یہ ضروری نہیں. میری تو ہر گل ہی جھوٹی کری جاندا ہے. اجے تے نواں شو ہے بھائی جان. ہاں جی ہاں جی. اچھا آپ صحافیوں کو دیکھ کے زبان کیوں نکال لیتے تھے؟ وہ کہندا سی مسکراؤ, لافٹر دیو. ڈاکٹر کیا زبان نکال کے ہوتا ہے؟ آہ میں کہلے کھچ رہا. ارے وہ میری تصویر وائرل بہت ہوئی ہے, لوگوں نے بڑی لائک کیتی ہے. اچھا سر, از اٹ ٹرو آئنسٹائن نے کہا ہے کہ اگر پوری دنیا میں شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں گی تو دنیا تباہ ہو جائے گی؟ از اٹ ٹرو؟ بٹرفلائی ایفیکٹ ہے نا, ہر چیز کے وجود کی ایک وجہ ہے. اگر وہ نکال دیں گے تو پوری جگسو پزل کی طرح ہے, وہ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. شہد دیاں مکھیاں تسی مکا ہی چھڑیاں, چھوٹی مکھی دا شہد ملدا ہی نہیں تہاڈے ملک چوں. بڑی مکھی رہ گئی ہے, بڑی مکھی جڑی ہے چھوٹی نو کھا جاندی ہے. ہاں چھوٹی مکھی نے تو بڑے بڑے بال رکھ لے. اس کو مرڈر ہارنٹ کہتے ہیں جو مکھیوں کو کھا جاتے ہیں. اچھا درخت جڑے کٹنے نہیں چاہیے. جی ہاں. یہ آکسیجن نہ لوگ جڑے نا وہ زندہ رہتے ہیں. وہ درخت نہیں کٹنے چاہیے, انی دیا بال تے کٹنے چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آنکھوں سے ایسی آنسو چراتے رہیں اور آپ کو ہنساتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.